First course. Bagong buhay, bagong girls. Kayo wala kayo nag-tip. Same tayo sa parang last time. Ito na live. 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 Please manood. Katong line na to sa ano? Safe lang. Hindi na pa, magdula ko yung sitting niya. Wala ko si coordinator. Last pose. Madami ako. Nakalimutan ko itong gawin yung competitive na squad. Ay, ano, God Square? Sabi ba nag-post ka? Just split. Ganun. So, maghanap kayo isang jazz. Guys, isang jazz dance. Isang jazz step. Asay tayo sa'yo? Ganyan. Sa'yo. Like in place lang. Yung in place lang. Ganito. Yes, very pleased to. Arabes. Arabes. Ikaw. Ewan ko, kalimutan ko. Basta to? Paano mag-judge square? Ay. Guys, Arabes, attitude. All the time. Ayun na. Ikaw sa Arabes, attitude ka. Okay. Get street. Oh? Hindi, pati ka tayo. Paano mag-itski? Paano mag-itski? Ay. Ay. Hindi ako marunong mag-itski. Ikaw sa'yo na ang Arabes. Ano? Makinig. Arabes, skip, play. Okay.
Pokemon, yung ano ni Leon. Ano maganda? Like, after. Basta lang ako. Post mo na sa pinakauna talaga. Like, wala ka tayong dance. Ano yun? Ito mo lang. After na. Gawa. Post. Ganun lang? Ganun lang? Wala mo lang nag-post sa birthday. Post. Ganun mo sa post. Neutral lang pa. So, pinakauna siguro, pinakaana. Yan si Jen. Wala ba? Like, paano? Or paano yun? Ay, ikaw yung pauna ka, Chloe. Gets niya lang? Try daw balik yung hit, ano yung Uy, hindi! Ganyan talaga. Ano lang pala? 8 seconds lang yun. Ganyan lang. ganyan ako! Uy, tangi na! Ganyan ako! That's my job. Ako, oh! Ganyan na lang kayo ng isolation. Ikaw ang ganyan. Sige ha? I-try na. Ganyan. Kailangan natin ang isa daw. Ayan o. Hindi! Mag-post ka. Ganyan ka lang. Ganyan lang. Oo, post ka lang. Ganyan. Kung saan kayo mag-stop sa post niyo, for example, lipstick, ganyan ka lang hanggang matapos. 1, 2, 3, go. Tapos sabi niya, di ba? Tutok, saltag, Gets lang? 1, 2, 3. Ikaw, bye. Yeah, just square. Gets lang? Parang, 1, Ay, Gets? Stop. Para sa Okay. 1, kasi para 1, 3, go. Ito dapat sa guy.
Bawasan to, bawasan. Bawasan to. Ano? That's not a one, Ganun. Tapos, next is ati, dalawa. Next is diba naka-divide? Ang first, Yan, ito. ano nga yung ganun? Jazz. Jazz alone, jazz and. Ano nga yan? Hindi na yung lakad. Just walk yun. Ah, just walk, just walk. Just walk na lang. Ayan. Pwede mo i-modify. Just walk. Walk. Ganyan na? Modify. Pwede mo i-modify. Just left out ma. Yan ang pang-travel natin. Tapos, next is Pwede mo mag-jazz. catwalk. Jazz, ano? Side jazz walk. Side ba yan? Side na lang gamitin natin. So yung iba pwede mo side jazz, yung iba pwede mo. Side na lang kahit para, ano kasi dito, para side na lang para lahat. Tanda ang sa lupa mo, side na lang sa lang. Ganit pa side. Okay, once a month. Anak. Ano, Radusan? Ito lang. Pag dili na side, kaya dyan to ano alin. Kabila. Walang middle. Tapos next. Sino yun? Andito na parking. Stop tayo. Ano? Just walk. Di ba? Just walk. Ano gawin? Just walk. Sino yan? Sila lang? Last time, just walk. Just walk. Ano na side? Just walk kayo. Tapos kayo just walk. Pag kayo, pag nakapunta na kayo sa practice, stop kayo. Mag-stop kayo. Tapos pause. Kami na naman. Magdakal. Tingnan ko muna if nice.
Jazz. Jazz fair kayo. Jazz fair na lang. First, Tapos nahiwalay daw siya sa akin. sayo lang din to kasi hindi na makuha sa makuha ko kasi 1, 2, 3, 4. Ha? 1, 2, parang ball change kasi siya like 1 and ball change dito like 1, tap, tap, 1, tap, 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 1, tap, 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 Right One. yeah. 1, tap, 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 1, tap, tap, 1, tap, ikaw lang? Sige daw, kayo daw? 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Kayo daw? Ayusin niyo? 1, 2, 3, go. 1, side, kick, side, kick, side. Ulit, with hands. With kamay. 1, 2, 3, go. Kick, side, kick, side, kick. Tumama mo dito, Joseph! Sige na. Ito yun yung bote. Parang body. Side. Tap, tap, side. Go. One is the first. Pabalik. Sipa. Ganyan. Sipa. Rock baba. Hindi mo naman masyado sipa. Masyado dyan, no? Like, sipa. Sige na kayo? Oo, sa gilid. Kung saan side mag-ano. Sige mag-ano. Yung bote nyo, ha? Ha? Dito. Ay, sorry din. I-change ang palo. Pero din ito na. Parang ano? No. Sige na lang, sige na lang. Huwag ang liit. One. Siya. Sabay sa akin, sabay sa akin. One. Tap, Huwag liit. tap, tap. One. Change. Gilid. Ha? One. Change. Gilid. One. Change. Gilid. One. One. Change. Gilid. One. Change. Gilid. Turn na siya. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8. Oh, yun ba? 1. Sabay sa akin, Dabi. 1. Change. Gilid. 1. Change. Gilid. 1. Change. Gilid. 1. Change. Gilid. Oh, with kamay. 1. Change. Gilid. 1. Change. Gilid. Oh, sige, with talon na, with talon. 1. Change. Gilid. 1. Change. Gilid. 1. Tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap. Oh, nakukuha din yung front shot. Pila, okay na. Joseph, yan na sabi. Ito sabi. Saan yung pagsipa, frontos. Tapos yung weight nyo dito pa. Iyak siya. Isa pa lang. Pump weight. Ito yung weight. Balik. Huwag nyo bilisin yung sipa. Bilisan nyo para pitik lang ito. Pitik na yun.
as magbaba na yung paa dito, ito, diretso na agad yung ganyan. Hindi lang ganun, no? Di ba, magano na. So, ganun lang. So, magano na agad, oh. Kasi yung ball test kasi, naka-change yung weight niya. So, once na nandito, walang weight, ito yung weight. Once na magbaba to, ito naman ang weight. Kalabas. So, Wala guys. Nahirapan lang pero, guys. tayo nyo, magpapabilis na yung pagsiba. Huwag may isipan na ganito. Balik ka. Parang sakto lang. 1, 2. Labas din lang ba? Pakilabas lang ako. 1, 2, 1, 2. Lagyan mo ng kamay. 1. Lagyan. 1. Parang hook, parang Hook. Side. Hook. Side. Hook. Side. Hook. Side. side. Hook, hook, side. Hook. Practice lang. Tama na ba yung kita? Tama naman pero yung kamay lang yung Kamay lang. Kamay lang. Isa Hindi lang. mo i-hook hook mo. Isa lang yung kamay. Ganito. Isa lang. Ganyan. 1. Tapos ilabas mo. Hook. Hook. Hindi. Huwag may ganun. Like, Parang circle, pababa. Pababa, hook, circle, pababa. Ganun. Oh. Hook. Hook, sige. 1, 2, 3, go. Hook, scoop, pababa. Hook, scoop, pababa. Hook, scoop, pababa. Apat yan. Hook. Now, hook, scoop, pababa. 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 Scoop, scoop. Okay, 1, 2, 3, go. Tan, 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 tan. Sige pa, tan, 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 tan. Next. Tap, tap. 1, 2. Tap. Hindi nila matuto. Natuto lang. Kaya nila matuto. Yan na. Tap, tap. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yan? 16. Ano ba to? Oh, ganyan. Diba? Diba? Tap, tap. Kaya nyo yung kamay nyo i-rotate. 1, Kaya nyo ito kamay nyo. 1, Oh? 1. 1, Yan. 2, 3, Yan. Dama kayo yung kamay nyo. tap. Kasi rotate yung kamay nyo. Stop. Diba? I-rotate pataas. I-rotate pababa. 2. Yan. I-rotate pataas. I-rotate pababa. I-rotate pataas. I-rotate pababa. Is nga, i-rotate. 1, 2, 3. Parang palabas. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, dalawang basis daw. 1, 2, 1, 2, 3, kick. Kick. Ganyan. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. O, pinakaw na. Side. Ganyan na. I-rotate lang to. Side. Side. 1, 2, tap, dab. 1, 2, kick. Okay? Ano na? 1, 2, 3, and 4. You
2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kick! Ay, baliktad. So, once na magkas ito, yung isang pakamagkas na. Tak. Para ano siya, parang ang tawag ka ng Para may pwede na starting off. Not sure bell, okay? Tak, 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 tak. Okay, 1, 2, 3, go. Dalawang counting, tas music. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. Tak, 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 tak. Tak, 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 kick. Ulit, ulit. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. Tak, tak, side. Tak, tak, left. 1, down, up, kick. Kick. Music, music. Bumalik niya na. Sige lang, para masana yung music. Sige lang. Go. 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kick. Pas. Nandito pa lang kami sila ng mag- Kasi nga, diretso lang to, anak. Ano yun, So, Tap, tap. Ganun mo, Nag-third. direct agad, like, gilid, gilid. 1, gilid, tap, tap. Ulit, 1, 2. 30 seconds na tayo. Saan? 130 yan man, no? Ano ba? Hindi ba yung 30? Dito na saya. wala na. 9, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, tap, tap, kick. Balik, balik, balik. Ay, ito ka pala yung mo. Ako din. Makaya nyo lang guys, nakikita ko. Ang technique. 1, 2, Ganun na. para 1, 2, tap, Bakit tap, ito kick. tagtihil kung pagmana na or dilig na? Bakit na? Bakit taas yung... Bakit taas? Bakit taas? Ito nga mo. Baka may pwede na magkalan. Pag magana na, Ito, kabila, kabila. Tama. Try ko daw. Ito na. Sige, ulit. Kaya nyo lang yan. Shit. Constant practice, kaya nyo lang yan. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tap, tap. Kick. Ay! Kamay mo. Nakukuha nyo na guys. Wala pala yung kamay mo. Ay, promise, nakukuha nyo na. Hindi ako nagabiro. Nalilate lang kayo konti, pero nakukuha nyo na. I can see the potential. Eh? Sige ulit. 1, go. Go. 1, 2, 3, and 4. Ay, hindi ba? Ganti ka lang talaga. Kaya na. Susunod mo taas yung kamay kasi yung kamay. Para makapag-check na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gilid, 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 gilid. Side, down, tap, tap, kick. Balik ka na kamay. Tap, tap, kick. Tap, tap, kick. Ha? Oo. Tap, tap. Taas ako. Sige, ganyan muna kayo. Ganyan muna kayo. Pag ganun yun, itaas ang isang
Yaya ko na ako. Kaya lang ano yan. Tapos, Kahit ano ba ako? Saan mag-start? Sa left, sa right? Right, left? ano yung, Let's go. ano yan? Catwalk ka? Ha? Hindi ko. Kasi sabi ko dito. Ano bang wala natin na ano? Dalen. Dalen. Ay, sabay. Dalen. Dalen. Bakit lang? So, just for it. Wala ko tayo just fair. Ako na nga, just for it. Pangit mo tayo just fair. Di bas-bas. 1, 2, 3, 4. Tapos dinarap ka na city. Isa itong ano, jazz walk? Dapat pag ganyan ka. Hindi talaga tayo katawan ko. Pwede lang ako itong isa natin nila. Ano ba tayo sa dara? Gusto na pag incorporate sa sayaw, uy, nakatay 8. Nakatay ball change. Nakatay ka ball change kayo na? Ah, ball change. I-change mo ka sa'yo, Axel. Ano na lang yung sa'yo? Yung wala doon. Wala doon. Ano, Batman. Basta, ganun. Kahit saan mo na i-open, basta doon Yan na lang, basta pero... Oh, isa pa lang. Oh, may 9 na tayo, may 9 na tayo. May ball change na tayo, may 9 na. May dalawang step din ka naman. Or Kahit isa saan. lang. Isa Kahit lang. saan mo na i-position, basta as long as yung paa, magbalik na sa first, tapos i-open mo ulit, tapos mouse ka na. Hindi, Ay, balik talaga. Oh, balik. So, tapon, balik, yun lang. Relax na. Sige. What? Ano? Meron? Monday pa. Ay, salamat. Incorporate natin lahat kasi sa last part mag-post muna tayo.
Ano yung mga kulang? 9 na, meron din. 6 na lang. Ganun na. Start. Tayo lahat? Ha? Tayo lahat? Hello, Raya. Don't play. Ay, don't play. Yan, PA kaya Demi. Hindi, may ganun ako. Ang Wala, brand naka- ko talaga. Oh my God! Kasi yun ang Demi. Ang brand ko po talaga. Nakatakot dahil. Ano na? Suhat. Okay lang sa'yo. May maganda, patapos kami, may maganyan din, tapos may magsiba yun. Piling ko mas maganda kung sa gitna yung magano'n talaga. Yung sa gitna, kasi Francel. Ang ganun ko siya. Pero maging center ba talaga? Center of ano? Oh, ang cute. Uy! Ako ba ito sa paso? Ano yun? Ay, ano na tayo? Jasper na tayo. Bakit tayo bukas? Wala ko bukas. Wala ko niya sa bukas. Do you think kaya niya sa Monday? Practice? Kaya na? Tumatapos na yan. Send ba na lang step ka? Hindi pa rin yan. Mahirap pa rin yan. Pero like yun, ya kita memorize na. Ano na eh. Tapos i-organize lang kapag mag-ano. Para sa Sunday no, may rest. Tapos ang next, ano na sila? Living it up in the city. Got top song with same folks. This one for them good girls, straight. This that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for
Yeah, next guys. Next. Everyone, likod na. Matapos na tayo. 45 minutes. 30 seconds pa lang tayo. 1, 2, 1. Ang nasa front, una sa baba. Ang nasa likod, una sa taas. Ang sa front, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. Ang sa taas, 1, 2, 3, and 4. Parang, gets lang? Ang nasa likod, 1, 2, 3, 4. Nasa baba, 1, 2, tingnan niyo ba ano? 1, 2, 2. Ganito talaga. 2, 3, 3. Huwag, i-step mo talaga siya. Step mo talaga siya. Oh. 1, 2, 3, 3, 4. At, 1, 2, 3, 4. Ang sa likod, 1, 2, 3, 4. Next. 1. Next one. Point. 1, 2. Tap. Just hands. Tapos. Tap. Tap. Tapos. Sige. Okay, first. Ang nasa harapan. 1, 2, 3, 4. Dali. Dito ka na dito, sorry. Sa likod sila? Pero change position ka dito. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Ang nasa likod. 1, 2, 3, nasa 4. Tapos, ang next. 1, lahat. 1, 2, 3, 4. Step mo. Ano ba yung last? Tap. Tapos, tap. Eto, ako, si Axel, si Bershel, labas tayo. I-travel natin yung tak, kasi pasok sila ko. Mabilis yun. Ano? Dito ko. Ano? Tapos labas tayo. Labas. Kay Chloe from ano, labas tayo. Tapos kayo dahil or gusto niyo magdayo. Baka nilang dahil mo. Ito ka ako po. Yan, di ba? Ganun lang. Travel kayo dyan. Yan, kanyang travel lang. Tak. Gets? Diyan kayo mapunta. Mabilis lang yun guys. Promise. Bilisan nyo talaga. 1, 2, 3, 4. Tapos tayo sa baba tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kung hindi pa talaga madating sa place hanggang tapos na yun, i-travel na lang ganun. Okay? Okay? Okay. Sige. Music. Pinakaon na. Sino oras tayo? 2:45. Pinakaon na. From the top. Bilis! From the top. Triangle. Oh.
Kasi siya? Tuyo! This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got Apat na, tapusin nyo naman guys. Extension lang yung ganun, no? Huwag na lang yung ganun. Hanggang makatravel na kayo. Sa likod lang to? Ha? Sa likod? Dito, pwede. Hindi, ganun. Mahirap kasi. Mag-travel ka kayo. Step na. Yan na, ay tulong ko. No? Dalin. Axel, paano ka mag-travel? Ito Dalin. kwento? Kapag magkamay, sino na sa Ano, ay dapat, galing ako dito. Padulong ko Axel. Dalin. Dalin. Ito lang ka sa Oh, dalin ako. Dalin. Dalin. Same lang pa, pero para namin. Dalin. Dalin. Tapos kayo, tapusin na lang ito. Tanggalin na hindi na. 1, 2, parang dalin. Dalin. Living it up in the city. Yes? Anin mo yan ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tap, dog. Tap, dog. Okay. Music. Guys, mainit na dito na tayo. Guys, cellphone niyo guys. Bye-bye guys. So, it's just the end of the 50